ତମର ଫୋନ୍ କଣ ପାଇଁ ସୁଇଚ୍ ଅଫ୍ ଥିଲା? ସେ ହେଉ ମୁଁ ଜାଣିବିନି ସେ କଥା। ଜାଣିଛ ମୁଁ କେତେ ଖରାପ ଚିନ୍ତା କରିଥିଲି। ମୁଁ ପାଗିଳି ହେଇଯିବି। ମୁଁ ବିଷ ଖାଇଦେବି ପଛେ, କିନ୍ତୁ ସେ ପିଲାକୁ ବାହା ହେବିନି। ମୋ ବାପା ମାଙ୍କୁ ଯେତେ ବୁଝାଇଲେ ବି ସେମାନେ ନାରାଜ। କହୁଛନ୍ତି 2 ବର୍ଷ ପରେ ବାହାଘର ହେବ, କିନ୍ତୁ ନିର୍ବନ୍ଧ ଶୀଘ୍ର ହେଇଯିବ। ସବୁ ଜାଣି ସେ ପିଲା ବିଷୟରେ କେମିତି ନିର୍ବନ୍ଧ କରିବି କହିଲ? ପ୍ରକାଶ, ତମେ କିଛି କହୁ ନ କଣ ପାଇଁ ତମ ନୀରବତା ମତେ ଭଲ ଲାଗୁନାହିଁ। କିଛି ହେଲେ ବି ତୁମେ କୁହ। ତୁମେ କିଛି ନ କହିଲେ ମୁଁ କଣ କରିବି? ତୁମକୁ ମୁଁ ସବୁ କଥା କହେ। ମୁଁ ଜାଣେ ତୁମେ ମୋ ଠାରୁ ବହୁ ଦୂରରେ ଅଛ। ଚାହିଁଲେ ବି ତମେ ମୋ ପାଖକୁ ଆସିପାରିବନି। ତୁମ ବ୍ୟତିବ୍ୟସ୍ତ ଜୀବନରେ ମୁଁ ତୁମର ସମୟ ନଷ୍ଟ କରିବାକୁ ଚାହେଁନା। ମୋ ପାଇଁ ତୁମେ ହଇରାଣ ହୁଅ ସେ କଥା ବି ମୁଁ କହୁନି, କିନ୍ତୁ ମୋର ଏଇ ପରିସ୍ଥିତି କଥା ତୁମେ ଟିକେ ଭାବ। ତୁମେ କଣ ଚାହୁଁଛ ମୁଁ ଜାଣିଶୁଣି ମୋ ଜୀବନ ନର୍କ ଆଡକୁ ଠେଲିଦିଏ? ହସ ଖୁସି ହେଉଥିବା ସମୟରେ ମୁଁ ବନ୍ଧନରେ ବାନ୍ଧି ହେଇଯାଏ। ଏମିତି କହୁ କହୁ ତୃପ୍ତିର ଆଖିରୁ ଲୁହ ବାହାରି ଆସୁଥାଏ। ଉପାୟହୀନ ପ୍ରକାଶ କଣ କରିବ? ସେ ସବୁ କିଛି ଶୂନ୍ୟ। ତୃପ୍ତି ତାର ଥିଲା ଭଲ ସାଙ୍ଗ। ଯେତେବେଳେ ସେ କଷ୍ଟ ପାଏ, ସେତେବେଳେ ତୃପ୍ତି କଥା କାହିଁକି ସେ ମନେ ପକାଏ? ହେଲେ କାହିଁକି କେଜାଣି ତାର ସବୁ ଦୁଃଖ ଓ ଯନ୍ତ୍ରଣା ସବୁ ମିଳେଇଯାଏ, ଚାଲିଯାଏ କିଛି ମୁହୂର୍ତ୍ତ ପାଇଁ ଦୂର ରାଇଜକୁ। ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖେ, ଯେଉଁ ସ୍ୱପ୍ନ ସବୁ ଯୁବକମାନେ ଦେଖନ୍ତି। ତାର ଏକ ସୁନ୍ଦର ଘର ଥିବ, ସେଠି ନଥିବ ଛଳନା, ଛନ୍ଦ, କପଟ ଓ ପ୍ରତାରଣା। ହସ ଖୁସିରେ ଜୀବନ ଚାଲିଥିବ। ତୃପ୍ତି ସବୁ ବୁଝୁଥିବ, ହେଲେ କାହିଁକି ଜୀବନ ରାସ୍ତାରେ ଏମିତି ମୋଲ ଆସେ ଯାହାକି ତାକୁ ସବୁ କିଛି ଭାରି କଷ୍ଟ ଲାଗେ? ତୃପ୍ତି ଯଦି ଖାଲି ସାଙ୍ଗ, କାହିଁକି ତାକୁ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଲାଗୁଛି? ଚାହିଁଲେ ବି ସେ ହସି ପାରୁନି କି ଆଖିର ଲୁହକୁ ବନ୍ଦ କରିପାରୁନି। ଜୀବନରେ ଯେତେବେଳେ ଦୁଃଖ ଆସିଛି ଆଖିରୁ ଲୁହ ଟୋପେ ବହିନି। ଚାହିଁଲେ ହସିଛି, ଖେଳିଛି, କିନ୍ତୁ ଏଇ କି ପ୍ରକାର ଯନ୍ତ୍ରଣା, ଯେମିତି ସେ ପାଗଳ ହେଇଯିବ। ପ୍ରକୃତରେ ସେ କଣ ତୃପ୍ତିକୁ ଭଲ ପାଉଛି? ବୋଧ ହୁଏ ବନ୍ଧୁତା ତା ପାଇଁ ପ୍ରେମ ହେଇନି କି? ଏମିତି ଭାବୁ ଭାବୁ ତୃପ୍ତି ପୁଣି ଫୋନ କଲା। କେମିତି କହିବି ମୁଁ ବୁଝିପାରୁନି। ମୁଁ ଚିନ୍ତା କରି ସାରିଛି, ଘର ଛାଡି ଚାଲି ଯିବି ବହୁ ଦୂରକୁ, ହେଲେ କୋଉଠି ଯିବି ମୁଁ ଭାବି ପାରୁନି। ପ୍ରକାଶ, ତୁମେ ମତେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ମତେ ନେଇ କେଉଠି ରଖିପାରିବ? ମୁଁ ସେଇଠି ରହି ପଢାପଢି କରିବି। ଯଦି ତୁମେ ମତେ ସାହାଯ୍ୟ ନ କରିବ, ମୁଁ ସତ କହୁଛି ଜୀବନ ହାରିଦେବି। ତୁମେ କଣ କିଛି ବୁଝିପାରୁ ନ? ମୁଁ ତୁମ ଉପରେ ବୋଝ ହେବିନି। ମୋ ପାଖରେ କିଛି ଟଙ୍କା ଅଛି। ମୋ ବାପା ମୋ ଆକାଉଣ୍ଟରେ 4 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ରଖିଛନ୍ତି। ମୁଁ ସେହି ଟଙ୍କାରେ 4 ବର୍ଷ ଚଳିପାରିବି। ତାପରେ ଯାହା ହେବ। ମୁଁ ଜାଣେ ତୁମେ କଣ ଭାବୁଛ, ହେଲେ ପ୍ରକାଶ ମୋ କଥା ଥରେ ଭାବ। ମୁଁ ଏକୁଟିଆ ଝିଅ ହୋଇ ନଥିଲେ ତୁମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କଥା କହିନଥାନ୍ତି। ମୁଁ ତୁମକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରେ। ତୁମ ସହ ଯେଉଁଠି ହେଲେ ବି ଯାଇପାରିବି। ମୋ ପାଇଁ ଏକ ଭଡା ଘର ଦେଖ, ଏମିତି କହୁଥାଏ ତୃପ୍ତି। କିନ୍ତୁ ପ୍ରକାଶ କିଛି କହୁ ନ ଥାଏ। ଶେଷରେ ପ୍ରକାଶ ତାକୁ ବୁଝେଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲା। ଯେତେ ବୁଝାଇଲେ ବି ସେ ନାରାଜ। ଏକା ଜିଦି ସେ ଚାଲି ଆସିବ। ପୁଣି ସେ କହୁଛି, ଦେଖ, ଯଦି ତୁମକୁ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି ତେବେ କୁହ ମତେ। ଏଇ ପ୍ରକାଶ, ଆମେ କିଛି ଦିନ ପାଇଁ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରି ମ୍ୟାରେଜ କରିଦେବା। ମୁଁ ଜାଣେ ମୁଁ ତମ ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ନୁହେଁ। ତୁମ ହାତ ଧରି ସାରା ଜୀବନ ବାଟ ଚାଲିବାର ଭାଗ୍ୟ ମୋର ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ତୁମେ ମତେ ବନ୍ଧୁ ହିସାବରେ ସାହାଯ୍ୟ କର। ମୁଁ ତୁମ ଇଚ୍ଛା ବିରୋଧରେ ଯିବିନି କେବେ। ତମେ ଯାହା କହିବ, ତମେ ଯାହା କହିବ ମାନିବି। ପୁଣି କେବେ ଆମେ ଡିଭୋର୍ସ ଦେଇଦେବା କିଛି ଦିନ ପରେ। ଏତିକି କଥା କହୁଛି, ସେ ପିଲାଠୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବା ପାଇଁ ଦୟାକରି ମତେ ସାହାଯ୍ୟ କର। ପ୍ରକାଶ ଉପାୟହୀନ। କଣ କରିବ? ସେ ଯାହା ଶୁଣୁଛି ତାହା ତାର ଭାବନାର ବାହାରେ। ସମୟ କାହାକୁ କେତେବେଳେ କଣ କରେ ତାହା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅଜଣା। ସେଇଥିପାଇଁ କୁହାଯାଏ ଯେ ମଣିଷ ସମୟର ଦାସ। ଆଜି ଯିଏ ରାଜା ସିଂହାସନେ, କାଲି ସେ କୋଉଠି ଥିବ ଏହା କାହାକୁ ଅଜଣା। ଅନେକ ଉଦାହରଣ ବି ସମାଜରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ସତେ ଯେମିତି ପ୍ରକାଶ ପାଇଁ ସବୁକିଛି ଅପହଞ୍ଚ। ଶୀତ ସକାଳର ସୁନେଲି ଖରାରେ ଆକାଶରେ ଚଢେଇମାନଙ୍କର କିଚିରି ମିଚିରି ଶବ୍ଦ ଶୁଣୁଥିବା ପ୍ରକାଶକୁ ଦେଖାଗଲା ଯେମିତି ଘଟି ଆସୁଛି କଳା ବାଦଲ। ମାଛ ପାଇବାକୁ କେଉଟ ଯେମିତି ଜାଲ ପକାଇ ମାଛକୁ ବନ୍ଦୀ କରେ, ଠିକ୍ ସେମିତି ସେ ଯେମିତି ବନ୍ଦୀ ହୋଇଯାଇଛି। ତୃପ୍ତିର ପ୍ରତିଟି କଥା ତା କାନ
रे बाजुछि। तृप्ति सह बीतेइथिबा समय सबु आसी ता आखि आगरे नाचुछि। तृप्तिर क्रंदन ताकू जेमिति आतंकवादी सजाई देब। काहीकि एमिति घटी जाए जीवनर मोडरे हराइबाकू पड़े। सबु किछि एमिति चिंता करू करू प्रकाश उत्तर देला, मु तुमको साहाय्य करी पारिबिनी। मते भूली जाई तमे बाहा हेई जाओ। मते आउ फोन करिबनी। तुमे दिने एमिति निष्पत्ति ने मु केबे भाबी नथिली। तुम मोर सबु विश्वास आजी भांगी गला। आजी मु मोर बंधुत्व को धिकार करुछि। मु भाबिथिली तुमे बहुत भल। निजर सबु किछि मु बिना विधारे तुमको जणाइथली। मो मन तले चापी रखिथिबा अनेक आलाप को मु कहूथिली, किंतु आजी मु भाबुछि भूल करिछि। मु मनीष चिन्ही बारे भूल करिदेली। तृप्ति नीरबरे सबु सुनुथाए। आखिर लुह धार धार होई बही जाउथिला। ताकू लागुथिला जेमिति तार कटि जाइथिबा भारे प्रकाश पकाई विषाक्त करि देउछि। किंतु से नीरब रही पारिलानी। उत्तर रे कहिला, दयाकरी कुह मु कौन कली? तमे एमिति काहीकि कहुछ? मु कौन विश्वासघातकता कली? कौन पाई तुमे एमिति कहुछ? तुमे मते साहाय्य न कर, किंतु एमिति कथा कही मते कष्ट दियो ना। जदि तुमे मोठू दूरे जिबाकू चाहुछ तेबे तमे जाओ जाओ। तृप्ति जोर रे कांदिबाकू लागिला, किंतु प्रकाश असरंता लुह मध्यरे प्रकाश कहिबाकू चाहुथिला ता छाती तळर कथा। तृप्ति तमे बहुत भल, एहा आजी नुहे दीर्घ 2 वर्ष हेला मु जानिछि। तुम ओ मो बंधुता आजी 2 वर्षर, किंतु तुमे एही 2 वर्ष कथा हेबा 2 बा 3 थर देखा हेई अल्प किछि समय गपिबा मध्यरे तुमे एते विश्वास करिगल, जहा कि मते कष्ट देउछि। देख, मु निजर किछि स्वार्थ साधना करिबाकू चाहे ना कि सुखर सागर रे हजी पृथ्वी को उपहास करिबा। वर्षार काकर रे गुणु गुणु होई गीत गाइबा अभिलाष मोर नाही। किंतु जहा मते कहिल मो मन मध्यरे प्रश्नवाच्य सृष्टि करुछि। तुमे दिने कहिथिल तुम बापा तुमको बहुत भल पांती। तुमर सबु अली अझट पूरण करंती। तमर किछि हेइगले से राति सारा किछि न खाई अनिद्रा रुहंती। सोइला बेले तुम गोड़ बिंधिले एबे भी तम गोड़ चिपी दियंती। सकाळु तमे रागिले निज हातरे खुआई दियंती। आजी सेही बापांकु तमे छाड़ी देब। सतरे तमे महान तृप्ति। मु जदि कवि हेइथांती तेबे तमर एही सबु चिंताधारा को मने पकाई कविता लेखंती। जदि जणे लेखक हेइथिले मु तमर स्वार्थपरता को एक पुस्तक बाहर करी देखै दियंती ओ कहिथांती, एई समाजर समस्तंकु तम भली झियो समस्तंकु मिलु, जहा कि प्रत्येक बापा माने झियो को स्नेह देबा आगरु तमको मने पकाइबे। तमको मानिबाकू पड़िबो। मु तमको बोधेई जणाउछि आउ आउ तमर चिंताधारा को सेल्यूट करुछि। से दिन मो सांग ठीक कहिथिला, झियो हेउछि निया ओ नई। तांकर एते वर्षर स्नेह ओ भल पाइबाकू तमे सामान्य भाबी भूली पारुछ। तमको टिके खराब लागुनी? तमे घर छाड़िबा कथा भाबिबा पूर्वरु केबे चिंता करिछ? तमे गला परे तांकर अवस्था कौन हेबो? तृप्ति तम बापा जणे सरकारी उच्च विद्यालयर प्रधान शिक्षकंक झियो। तम बापांकर यथेष्ट प्रतिष्ठा अछि। तम बड़ बापा ओ बड़ माँ भी तुमको बहुत भल पांती। सेमाने भी सरकारी कर्मचारी। छाड़ ए सबु कही लाभ कौन? तम पाखरे विवेक अछि जे तमे बुझिबो मु मणिच चिन्हिबारे भूल करि देइछि। तृप्ति प्रकाश कथा सुनी आहुरी जोररे कांदिबाकू लागिला। किछि नीरव रहिला परे कहिला, तमे ठीक कहिछ। मु अंध होई बहुत बड़ भूल करिबाकू जाउथिली। मो बापांकर स्नेह को बळी देबाकू जाउथिली। प्रकृतरे मनीष कौन एमिति होई जानती? किंतु प्रकाश तमे चाहिथिले मो बापांकू बुझेई पारिथांत। तमे कौन आसी पारिबनी आम घर को? आमे सांग होई बुझाई थांते। मोर आशा थिला मो बापा तम कथा निश्चय रखी थांते, काहीकि ना मो बापा तमको बहुत भल पाई थांती। तम कथा बेले बेले पचारंती। एई प्रकाश सतरे मु अंध। मु स्वार्थपर न हेले जेउ विश्वास रखिछंती से विश्वास को भांगिबाकू जाउथिली। से भरोसा को भी नष्ट करि देई थांती। तमे सतरे महान। मो बापा से दिन ठीक कहिथिले,
जीवन रास्तारे चलिबा कष्ट काहीकि मनरे झड़ उठे एणु तेणु कथा आसी मन को विषाक्त करिदिए। मनीष मनरे विष पशि पथग्रस्त कराए एवं बात्या परी उड़ाई बन्या परी भसाई नहीं जाए जीवनर सबु किछि संचिथिबा पुण्य ओ आनिथिबा आयुष। मते सबुठु डर लागुछि से पिलार पागलामी। मोर जणे सांग जाई से पिला को कहिला तृप्ति भल नुहे, तार चरित्र दोष अछि ओ से जनकु भल पाउछि। किंतु से पिला किछि बुझिला नाही। उत्तर देला से जेते खराब होई थाउ, से जेते जनकु भल पाई थाउ, जेते जनक सह संपर्क रखिले भी मु ताकु विवाह करिबी। मो जिदिरे मु अटल। कण करिबी कहिला। मु ता सह कथा हेली। से दिन रातिरे बहुत बुझेइली ताकु, से बुझिबाकु नाराज। मते लागुछि विवाह परदिन आत्महत्या करिबी न हेले ता खाइबारे विष देई देबी। केही कण चाहे जणे पागलकु विवाह करिबाकु, केही कण चाहे नियारे नेई मरिबाकु, ना निजर सुखकु नष्ट करि देबाकु मु केमिति चाहिबी कहिल। हूँ ठीक अछि, निज भाग्यकु आदरी नेबी, भाबी नेबी ए सबु मोर प्राप्य। एतिकी कही कांदिबाकु लागिला।